салом дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ҳамаи шумо тансиҳат ҳастед. бигзор худованд дар паноҳаш нигаҳбон бошад шумоёнро. хостам бо хоҳиши комментарияҳои шумоҳо имрӯз камтар боз абзора снимат кунам. духтаро бонувони азиз, дар вақти ҳомиладорӣ агар рӯи шумо доғ зер кард, ҳеҷ вақт рӯй афтода нашавед. ин ҳолат дар манам буд. ман ҳозир кадом кремро истифода бурдам, ҳатман ба шумо нишон медиҳам духтаро. видеоро то охир тамошо кунед, фаромӯш накунед подписатсия кардан, мондани лайк и комментария навистанро. духтарое ки пустан нархҳои духи аз Эвен, духтаро дар каталог нархи духиҳо як хел намистад, ҳар моҳ ҳар хел шуда мистад. баъзи моҳҳо мешад ки арзонтар, баъзи моҳҳо мешад ки қимат, баъзи вақтҳо мешад ки хел набораш кати мешад, бо ин арзонтар мешад. барои ҳамин точно гуфта наметавонам. агар шумоҳо ва интерес набошад, агар дар ҳамин рӯи экран ки номер мебинед, дар ҳамин номер ватсап ҳаст, дар ҳамин нависед, ман электронни каталога барои шумо мефисонам. дар ҳамонҷо, дар ҳамин каталог чизе ки бошад дар ҳамонҷоям ҳаст. моҳи феврал каталогаш 304 лист иборат аст. дар ҳамон электронни каталогам манмина полнисти шумо дида метавонед. лекин каталога нағзиш ҳамин кати духиҳоя манихе пробникашай номаш чизе када фаҳмида дида гирифта метавонед. инаш плюсаш барои ҳамин каталога нағзиш. боз дар комментария нависта будан ки кадом духиҳо беҳтар гуфта. ман аз ҳамин истифода бурдагим ин катиест духтаро. ҳозир моҳи феврал ба манихе ду намудаш ҳаст. инҷа бо ласон духи сивточни 799 рубл номаш чизе набор. ин ман инҷанда рексона ин катиест худаш 849 рубл моҳи феврал ба ин духтаро. боз ман инҷа тавсия метиҳам, агар шумо барои худатон духи мегирифтагӣ бошед, агар манимиҳо чери клубничниша гиритон, агар ин маним чериам ҳар намуд мешад. ман инҷанда ҳаст бо дигар намудаш. маними клубнични розовиш бениҳоят нежненький бӯшам нағз. бисёр зани дагар мистад, як ду маротиба зани дагар ҳамин либосотон ба бӯш шида мемонад. боз мана инҷанда номаш чизе ҳаст, персифай, инам нағз бӯш долго храниться мекунад, мистад. ози моҳи феврал ба 799 рубл. боз мана инҷа ҳаст. дар ҳамин охирон дафъаи видео ки снимат карда будам, аз шумоён ки пурсидан ки блеск чанд сума аст гуфта. ман ҳамин блеск моҳи феврал ба набораш кати бениҳоят маними рексонашам нағз. рексонашам ман гифта кор фармудагӣ духиш кати, лекин ин ласону пробникша кор фармудагӣ нехай пробникшам уже ҳамиҳои ваяш набор 899 рубл. яъни 4 чиза мегиред 899 рубл. ин самый выгодный вариант духтаро. боз инҷанда агар гӯем духиҳо бисёр аст духтаро, бениҳоят Эвен нархшам дастоин қадар қимати бадам не назар ба дигар номашчиҳо фирмаҳо ҳам бӯшам нағз. хай бади ваям нехай ҳаст ахе 300 сум ҳамихе духиҳое ки ҳам прастои обични мегиред. пулаш ба нигоҳ када аз ҳамин 500 сум боло агар ҳамин Эвен гиред, агар ҳамаш духиҳош нағз духтаро. ман шумоҳо ҳамихе тавсия медиҳам ки агар аз рӯи каталог гиред, агар боз бениҳоят нағз. роҳи арзон ва осон гирифтани Эвена духтаро насиб бошад иншоалло. ман дар видеои оянда шумоҳо маълумтар када мефаҳмонам чӣ хел када бо арзонтар дастрас кардан дар кор.
این بود جواب به کامنتاری شما دخترها. از اینجا تیستر گفته میگذارم. من بسیارتر از برای موی شامپونی خیلی شاندونز استفاده میبرم، چون که موی های من به نهایت مهین. دیگر خیلی شامپونا که شایم اگر همین چیزی گویم رنگی لاهای سینتетика میگن که نمی خیلی میشد. برای همین موی من به نقص میشیند خیلی شاندونز. باز من اینجا شامپونی سوس این یگان بار من گفتگی نبودم، من دفعه گفتم. حاضر من همین کار فرمودم دخترها. این به نهایت نقص بس. اگر همین که شاید پسل شامپون بالزام لازم نیست. موهای به نهایت راست خوشروی سلیق نگاه میدارد. من با مخلوط شد من این سوس. باز از من اینجا شامپون با بالزامش استفاده میبرم. اینم از ایوین اردویند نامش دخترها. اینم به نهایت نقص هر نمود که کار میفرمایم. فقط همین 3 نمود من به نهایت مخلوط شد. دیگر شامپونایم دفعه خیلی کار فرمودگی بودم. موی من به اینقدر نقص نشست. میخوای دخترها این جنده بالزامشنده مسئله هست. مسئلهش وقتی که برای سر میمالید 5-10 منوت نگاه میدارید برای سرتان به بعد همه موها خوشروی نقص بلیسک میتید. انامین گل для دوش دخترها. این هم برای پین من کار میفرمام، هم گل для دوش کار میفرمام. بش نقص من با معقول هر خیلی کار گفته میستم. من اینم از ایوین فقط میگیرم. همین گل для دوش بسیارتر سپریت دیلا تیلا دوخی بسیارتر من از همین ایوین استفاده میبرم، چون که اینهای من چند مراتب کار فرمودگی میدونم. به نهایت من به هاش معقول. این حاضر من این بش نیشتین که بوی نامش چیزی زده میستد. گلی رمشک با این همیخی بش به نهایت من با معقول دخترها. حتما نامش چی کنید اینترس نباشد گفته پاپروبید کنیتون. بعد میبینیم دخترها. من برای دست این برخدنای استفاده میبرم. دیگر یگان کریم من به معقول نه گفته کار فرمودم. به فکرم همه زنها از همین کار میفرمون. به نهایت همین نقص دست آدم تیز نقص میکند، ملایم میکند. من به همین برخدنای روچکه معقول من فقط همین کار میفرمون برای دستم. رکسانایم هر نمود کاره گفته میستم دخترها. این دفعه آخرین من میخه نامش چیزی گرفتم از این اولیب کرادو که گرفته بودم دخترها. هر نمودش از همینم. اینها بود. باز من اینجا سپریت دیلا تیلا این دخترها. این بعد دوش کردن میخوای میزنید بش به نهایت نقص اینها داغ خرانیتسه میکند. نامش چیزی لباساتون بش میشیند. این قدر قیمت نیست. این هم شما میتونید به جای دوخی هم استفاده برده میشد. اینه من بسیاری به جای دوخی هم استفاده میبرم. اینها نیمه حاضر اونا کم ماندگی من خیلی دخترها. باز اینجا نامش چی از اینم کار میفرمام. هدوش نبات کرده аромат малина и черный смородин. اینها همش بهش نقص دخترها. اینها قدر قیمت نیست. اینها در همین ایوین 100 سوم یا 125 روبل همه خیلی میستد. اینم برای همین جای دوخه استفاده برده میشد. برای روی تازه کردن این نامش چیزش کندگی روشنگی نکلین کشه. نامش چیزی استفاده میبرم.
туника барои макияжа нес кардан. духтаро амина ким агар истифода барад, агар кам истифода баред, чунки дохили инанда спирташай рӯйҳои одама хушк мекунад, мекафонад. Ну ман ина мехода кор фармудам, аз последнее время бутун даже корам намефармом, ин просто мананда бекор истодааст. Барои рӯи шуштан для умывания ман аз улипка Радуга гирифтам, фирми Чистая линия, духтаро. Ин бисёртар рӯйҳое ки жирни ҳаст ба ҳамон хушрӯ нағз тоғри мебиёд, чунки рӯи ман хушки сахт кард. Ин барои ҳамин тавсия медиҳам, ман рӯи ким ки агар ҳамин рӯғанин бошад, агар аз ҳамин истифода баред. ба фикрам ина дар ҳама магазинҳо, дар ҳамин Ашан, Атак, дар ҳама магазинҳо ҳаст ин. Ман лекин ина аз магазини улипка Радуга гирифта будам. Боз ин ҷанда для умывания барои шуштани рӯй, духтаро, ман хеле совун чиз истифода намебарам, аз ҳамин номашти умыванияҳо истифода мебарам. Ина ман ба маъқул шуд. рӯи одама сафед мекунад, тоза, тез тоза мекунад, ҳам рӯи одама нағз мулоим мекунад. баъди ин ки шуштан, духтаро, боз ман ин ҷанда мананда типа ин крем физиотерапия, то есть ин обычный крем не, духтаро. ман ҳозир нишон медиҳам шумо камтар. ина хеле донча ким чизе ва яшай молда, короче, номаш чизе мекунед, хеле рӯи массаж мекунед. ман ин пешои бини, болоҳои бини ва чорни точка мешад ку анемияҳои ин номаш чизе мекунад, удалид мекунад. ина молда хеле массаж мекунеду баъд сони номаш чизе мекунед. ман ин умывания кашкити сахт шушта мепартоед. ини баъзе одамова мешад боли бини ва чорни точка мешад. номаш чӣ кунед мешад, ҳамина истифода баред мешад. боз ан ин ҷанда, духтаро, духи истифода мебарам. духи ман аз ҳамин Even Today. ин бениҳоят ман ба маъқул аст. ина ман чанд сол аст ки ман ягон хел духива иваз намекунам, лекин дигар хел мехарам, дигар хел духи ман бошадам. бо ин ҳама вақт мананда ҳай, духтаро, ман агар сумки рюкзаками ё ягон хел сумки калонам ки бошам, ина қатъи мегирам. агар сумки майдам ки бошам, ман хел пробникашам гифтиги ман. пробникаша сумкаҳои хеле майда ё кашелокҳои майдам ба ина мегирам. ман ба маъқулин инам нархаш ҳар хел шуда мистад, духтаро. ҳозир дар каталоги охирон бор 1299 рубл мистад. буш нағз хеле баланд, камтар 1-2 бор чошид, агар буш анча бас мекунад. боз ман ин ҷанда ҳаст ин камтар мондагӣ, духтаро. инам Today камон. ин вай дафъа хеле 30 миллиграммаша гирифта будам. боз ин дафъа 50 миллиграммаша гирифтам, сали мӯлтараша. ин ҷанда 10 миллиграмм ҳаст, духтаро. ин пробникаш 10 миллиграмм ҳаст. шумо метавонед, агар ин хеле духиҳои ягон бор гирифта пробит кардаги набошед, шумо просто якум дафъа пробникаша заказ кунед. ҳамин пробникаш 150 рубл ҳама хел мистад. бо як хел ҳай майда ки майдак ваҳо ҳама хел 50 рубл, 30 рубл ҳама хел мистад. шумо метавонед ёки ҳама хел пробникаша ҳамаш заказ кара, фаҳмед кадомиш маъқул бошад, баъд ҳама хел заказ мекунед. боз ан инҷа шумо ва хеле ки ман дар видеои гузашта нишон дода будам. ина ман аз Летуал гирифтам, бо Беберка номаш. ина бӯяш чӣ гӯям, бӯи ҳамин аввали баҳор мезанад ку, бӯи ҳамин гули дарахто мезанад, нежненький. ин намехе ин ҳар намудаш мешад. инам баъзеш ҳаст слишком сладкий, ин нежный сладкий, якқадар шерини, баландам не, пастам не. боз ман инам
артистон, инам аз эвен гирифтагӣ ман духтаро. Мехемана инам камтар мондагӣ, инам буш бениҳоят наст духтаро. چه کنم اکنون من اینو باشش فقط گفته میتونم لیکن رسانده نمیتونم گرفته نامش چیزی کنیتون خیلی گفتم یکون پروبنیکش گیران فهمید من این چیزهایی که دوخوایی که برای من معقول است من میهای من استفاده میبرم دختران لیکن خیلی معقولش بسیار هست لیکن حاضرش به همین کار میفرمام خیلی اینهای علیش میکنم و ادا شاید یادگاه خیلی میگیرم و میگیرم لیکن همین تودی دخترها همه وقت مننده هست خیلی که گفتم سمکی کلان گرم کلانشه مایده گرم مایدشه قطیم که فقط خودم میگیرم انا دخترها من خیلی که پیشم میفتم من برای روی کرم استفاده نمیبرم گفتم انا اینجا هست لیچبنی این دخترها بسیاری ها موجود اینا دونن این من انچه کار فرمودم این زینریته اینا اپتکه هنده میفروشد این برای روی ها وقتی اوگری میبرد برای زن ها وقتی که در یکون چیزی بادناک خورید یا یکون وقتایی که همین نامش چیزینده میسیچنی شدگینده بعضی مولی دخترها و روش به نامنمی استفاده برید همین 2 روز به خوشکره نیسکره میبردد من اگر همین چیزی گویم اگر سیمیچکه یا که اری خورم اگر روی من میبرد اینم فقط نامش چیزی پسته یعنی مننده های این نامش چیزی نیم اپتکانده میفروشد یک دگیری دگر چند وقت بس میکند باز این جنده اینم از ایوین این سیورتکه ویتامین سی این چه میکنند دخترها اگر تخمین کرده باشید اگر اولی بهار با روی پوستی آدم نامش چیزی میشه پوستی کهنه شدگی بر این افتاب زند اگر نامش چیزی میشه اینه برای همون استفاده میبرم سیورتکه دختران یعنی من همین بهار نامش چیزی شدگی بود منو بینید انمیخی پشتی آدم نامش چیزی میکند از نو میکند پشتی آدم تنوگ میکند خوشرو میکند انمیخی نامش چیزی میکند بلیسک میتید دختران روی آدم سلیق میکند اینها لیچبنی من باز به شما من این کریم نمیدونم شما و این من نامش چیزی گویم حاضر من اینه وقتی که عثمان با حامله دار بودم روی هم به داغ زیر کرد این برای داغ های نیست کردن وقتی که در وقتی حامله داره بسیار زن ها همین بر رویشان به داغ زیر میکند اینه من در نمیدونم از همین کدام مگزینی کتایسکی میپرسید مگزین های کتایسکی از همه جانده بسیار این برای روی همین داغی که بعدی حامله داری نیست میکنه دخترها من اینه گرفتم 1 ماه کار فهمیدم این من به نهایت داغای بسیار شده بود من همه قدرش ایستاده است 1 ماه هر شب طرف شب این روز به کده افتاب برامده ممکن نه هر شب امیخی رویم به مالده نیم ساعت 1 ساعت ایستاده میشوشتم رویم توپ تازه که داغشه گیفتمی من این ایستاده است این در دیگه کار نمیفرمم امیخی ایستاده است من در دخترم خیلی که گفتم برای روی من بسیارتر ماسک از آلویی میکنم برای ماسک دخترم من باز مسئله های من تمام شده که بود من خریدم باز شما و نشانتیم من دلیل مسئله این شما میتونید از اپتک خریدار نمایید این قدر قیمت نیست خیلی که دیدید 72 روبل است در اپتک باز من اینجا کاکوسوی مسئله گرفتم اینم اینقدر قیمت نیست 98 روبل میسته این روغنای شما دخترها شما میتونید لیمون به همراه که در رویتان به ماسک کنید یا که سمیتانه و یا که زردی تخم و میتونید این از همین روغنا چکانده ماسک کنید خیلی که من در ویدیوی گذشته گفته بودم زنها سوک آلویی به نهایت فایده آور است اگر که خواهید که همه وقت رویتان زیبا باشد از همین
парвариши алоия дар хонатон ҳатман нигоҳбинӣ кунед. дӯстони азиз, ин буд камтар бошада маълумот барои шумоҳо. агар ягон саволҳои худ дошта бошед, ҳатман дар комментариҳо нависед. ман аз комментариҳои шумоҳо бениҳоят миннат дорам. раҳмати калон ба он духтарое ки дастгирӣ кара истодиянд, дар видео ҳамаш активне ҳастанд, лайк ва комментариҳои худро менависанд. мегзор худованд аз шумо ҳам розӣ бошад. духтаро, хайр, дар паноҳи худованд, хона ободу сарбаланд бошед.